Strike. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi channel saya Mancing Boncos Fishing. Kita di kandil baru lagi nih, teman. Kita lempar-lempar di sini nanti, teman-teman. Dan di sini ada duluan. Nah, saya berangkat jam 3 tadi, teman-teman. Nah, duluan dia dapat. Nah, terjun di sini mulai jam berapa tadi? Mulai jam 8. Nah, untuk hasil sementaranya Mang Uman. Coba tuh. Waduh, panen kawan. Gila nih. Dia gak ngajak-ngajak tadi, teman-teman. Oke, kita lempar-lempar. Lanjut. Mantap. Habis berangkat duluan kawan. Culasnya tulak dulu. Huruk. Halo, panasnya junior nih. Trek kawan. Trek. Setelah sekian kali mocel, akhirnya strike juga. Oke. Sedang ukurannya sedang, kawan. Ukurannya sedang. Layak goreng nih, kawan. Mantap. Strike.
Trek. Trek. Trek lagi kawan. Mantep nih. Kocoran. Hahaha, kocoran kan. Ukurannya kecil sekali. Ini kan yang nyamber. Waduh, kena di mata lagi nih kawan. Terpaksa ini pulang nih. Oke, lanjut. Mantap. Trek. Trek. Trek lagi kawan. Aduh, mocel. Aduh, sayang sekali. Trek kawan, trek. Oke. Kocoran lagi nah, kena mata lagi kawan. Ikannya kecil. Kena mata lagi nah. Oke kawan. Mantap. Trek. 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 Trek kawan. Trek lagi kawan. Ada. Trek. Trek. Waduh, gila kawan. Oh no. Trek. Wah. Trek guys. Ini sekali guys. Aduh. Mantap.
trek. Nice guys, trek lagi kawan. Lumayan. Mantap. Gila sama tuh ya. Mantap kawan. Hai. Trek kawan, trek. Aduh intinya. Trek. Alhamdulillah. Ikannya. Ada. Oke.